Halo guys. langsung makan. মাংস মুই হেন বাংলা মজা আছে। মাংস কমে গিয়ে পরে ভোগ লাগছে। মাংস কমে কি বাল কয় গো মানুষ এত খারাপ আমরা খাবো না খাওয়া ধরিস কাহার কইস না যে আমি প্লেট পুড়ি আনছি মাংস না কথা আছে বুঝছে हेलो गाइस हम लोग खा रहा है मानो कांडो नहीं हारे हारे बालका मासुला कि बाल दिस ए मारा तो मांगो देने दिए ना अबू। हेलो गाइस ये है माल का रस ये के साकना फिर चलो हंस के क्या मांग गोश पांग नहीं ससा मांग से मने करे रसुन निजन ये बता साउंडের মতন করে টান বেজম না মজা লাগছে রে ঠান্ডা হলে আরো টেস্ট হবে কে রে ইয়ে বুঝে এটা না না করে নি এ চল চল যা মাটি দাব